अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद यीशु मसीह में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन हूँ। एक नए पैगाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नए पैगाम का जो उन्वान है वो है नया यरूशलेम हमारी माँ। तो इसका मतलब है आपके मन में ये बात आ रही होगी कि नया यरूशलेम हमारी माँ है तो पुराने यरूशलेम के बारे में क्या है। देखें, आज बहुत सारे लोग आपको नए यरूशलेम की ज़ियारत के लिए लेके जाते हैं। हाँ, पैसे भी इकट्ठे उससे होते हैं और बहुत से वफ्द जो है वो नए यरूशलेम में ले जाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे पर्पज़ क्या है? उसके पीछे पर्पज़ ये है कि आपके दिल में नए यरूशलेम के लिए मोहब्बत जागे। गोया क्या आपकी नज़र में नया यरूशलेम जाना या नए यरूशलेम की ज़ियारत करना मसीहियों का हज है? आप क्या समझते हैं? क्या वहाँ पे जाके हमारे पाप धुल जाते हैं, या क्या वहाँ पे जाके ख़ास बरकत जो है वो मिल जाती है जो यीशु मसीह की सूली की बदौलत हमें नहीं मिलती, या जो यीशु मसीह की कुर्बानी की बदौलत नहीं मिलती, या कोई ख़ास बात जो यीशु मसीह की कुर्बानी में रह गई हो और वो यरूशलेम में जाके पूरी होती है? क्यों यरूशलेम, मकबूजा यरूशलेम की ज़ियारत आखिर क्यों, किस लिए? क्योंकि बड़े लोग हैं आज यरूशलेम की ज़ियारत करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि शायद यरूशलेम जाके वहाँ उनका हज हो जाता है। वो शायद सोचते हैं कि यरूशलेम जाके शायद उन्हें कुछ सवाब मिलता है। देखें, बात यह है कि आज इस वक्त जो ईमानदार हैं उनकी निगाहें और नज़रें नए यरूशलेम पर जमी हुई हैं, मकबूजा यरूशलेम पर उनकी नज़रें नहीं जमी हुई। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहते हैं कि जो आलम बाला की यरूशलेम है, एक तो वो आज़ाद है और दूसरा वही हमारी माँ है, और हम आज़ाद के फ़र्जंद हैं, हम ग़ुलाम के फ़र्जंद नहीं हैं। जिस तरह खुदा के कलाम से अगर आपके साथ गलतियों चौथा बाब 21वीं से 27वीं आयत में पढ़ूँ तो लिखा है, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताबिक होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के दो बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आज़ाद से, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वायदे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया दो अहद हैं, एक कोहे सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ए भांज, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द ज़ह से ना वाकिफ़ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। जब इन दो औरतों की तमसील बयान की गई है तो पौलुस रसूल कहता है कि हाजरा अरब का कोई सीना है और वो मौजूदा यरूशलेम है, मगर जो अम्मा सारा है वो आलम बाला की यरूशलेम है और वो आज़ाद है और वही हमारी माँ है। सो मौजूदा यरूशलेम जो है वो हमारी माँ नहीं है। मौजूदा यरूशलेम जो है उसके पास हमारे लिए ममता नहीं है। जो मौजूदा यरूशलेम है वो हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हमारी जो माँ है वो आसमान की आलम बाला की नई यरूशलेम है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हमारी मौजूदा यरूशलेम पर नज़रें क्यों टिकी हुई हैं, आखिर क्यों लोग बहुत सारे यरूशलेम की ज़ियारत करने के लिए ले जाए जाते हैं। देखिए अजीज़ा ने मन, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रपोज्ड प्लान के तहत है, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है। इब्तदाई कलीसिया में भी भाइयों के अंदर कुछ झूठे भाई आके मिल गए थे जो उन्हें ये तालीम देते थे कि अगर आप मसीह होना चाहते हो तो पहले आपको यहूदी बनना पड़ेगा। और मौजूदा दौर में भी जबकि आखिरी अयाम है, आखिरी दिनों की कलीसिया ज़मीन पर जी रही है, तो अब भी बहुत से झूठे लोग, झूठे मसीही जो है आ गए हैं, और आज भी वही तालीम इन झूठे भाइयों के वसीले फिर सर उठा रही है कि अगर आपको मसीही बनना है तो आपको यहूदी रसूम पर चलना पड़ेगा। जैसे आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सर पे चादरें डाल के दुआ करना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग सर पे टोपियां पहन के दुआ करते हैं। नरसिंगे फूंकना एक फैशन बन गया, बगैर उसके पर्पस को, बगैर उसके मकसद को समझे हुए हर बंदा नरसिंगा फूंकना चाहता है। हर बंदा कोई ना कोई नई बात ईजाद करके डिफरेंट वे से जो है इबादत करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को यरूशलेम ले जाया जाता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ की ज़ियारत करवाई जाती है, जिससे उनका पैसा भी बिटोरा जाता है और जिससे अपने बिजनेस को भी चमकाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को, जैसे मसीहानिक तंजीमें हैं, और वो उन्हें इस बात के लिए उकसा रही हैं कि आप उन ईदैन को मनाएं, आप उन ईदों को मनाएं, आप उन रसूम को मनाएं, आप उन मुकर्ररा ईदों को मनाएं, उन खैमों की ईदों को मनाएं।
آپ اپنے گھروں میں اگر شبات کی عبادت کرتے ہیں تو کینڈلز جلا کر کریں، یعنی اس یہودی طریقہ عبادت کو آپ اپنائیں جس سے یہودی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یسوع مسیح بھی یہودی تھے، تو اس لیے آپ کو بھی یسوع مسیح کی مانند بننا پڑے گا۔ عزیزان من، دیکھیے جس طرح آج ایک دنیا میں تنظیم کام کر رہی ہے بیک ٹو جیروسلم، اور آج بہت سارے لوگ تیسری ہیکل کے بننے کی امیدوار ہیں اور اس کے لیے ان کی آنکھیں اس مقبوضہ یروشلم پر لگی ہوئی ہیں، مگر ہماری جو ماں ہے نیا یروشلم خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا کا بندہ یوحنا رسول کہتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، کیونکہ برا اور خدا ہی اس کا مقدس ہیں، کیونکہ برا اور خدا ہی اس کا مقدس ہوں گے۔ دیکھیے مقدس کا کام زمین پر ختم ہوا اور آسمان پر شروع ہوا، اور ایک وقت آئے گا کہ مقدس کا کام آسمان پر سے بھی ختم ہوگا، جو اصلی مقدس ہے جس کا سردار کائن خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جب مقدس کا کام ختم ہو جائے گا تو مقدس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کریں اگر مقبوضہ یروشلم کے اندر تیسری ہیکل بنتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا، یعنی قربانیوں کا آغاز ہوگا، رسمی شریعت کا آغاز ہوگا، رسوم کا آغاز ہوگا، صبح شام کی قربانی گزرانی جائے گی، یعنی وہ لوگ ہیکل کا جو پردہ پھٹ گیا تھا اس کو دوبارہ سینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں قربانیوں کا نظام دوبارہ ہیکل کے اندر رائج ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ پھر یسوع مسیح کی قربانی کی تو اہمیت نہ رہی، کیونکہ وہ ایک ہی بار قربان ہوا اور دنیا کا گناہ اٹھا لے گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی، اور اب اسے بار بار ضرورت نہیں ہے قربان ہونے کی۔ ہر برہ یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جب یسوع مسیح قربان ہو گیا تو وہ جب ہم روشنی میں آ گئے ہیں تو اب دوبارہ سائے میں ہم کیوں لوٹتے ہیں؟ جب اب ایک دفعہ نور میں آ گئے ہیں تو دوبارہ طریقی کے کاموں کو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ اس غلامی کے جوے میں ہم کیوں جوتنا چاہتے ہیں؟ طرح طرح کی عیدیں منانا، طرح طرح کی رسوم میں حصہ لینا۔ میرا ایک بڑا قریبی خاندان ہے جو مسیانک تنظیم کا شکار ہوا اور خاندان سمیت ایمان کا جو جہاز تھا وہ غرق کر بیٹھا، اور دکھ اس بات کا ہے کہ مطلب شروع ہی سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کلام سے محبت کی نہیں ہے، بس جو تعلیم آئی اس کی موج میں بہہ گئے، لہروں میں بہہ گئے، اور جس طرف لہریں لے گئیں اسی طرف چلے گئے۔ اگر آپ کے اندر خدا کے کلام کی صداقت اور سچائی، سمجھ اور شعور کے ساتھ نہیں ہے تو یقین کریں کسی بھی وقت کوئی بھی لہر، کسی بھی تعلیم کی موج آپ کو لے اڑے گی۔ اور یہاں پر آج یہ جو تنظیمیں ہیں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آپ کو بیک ٹو جیروسلم تو لے جا رہی ہیں، لیکن بیک ٹو رسمی شریعت بھی آپ کو لے جا رہی ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ختنے کروائیں، آپ ٹوپیاں پہن کے دعا کریں، آپ یہودی رسوم میں حصہ لیں۔ گویا یہ مسیانک تنظیمیں اور یہ مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں یہ آپ کو اس مسیحی ایمان سے دور رکھنا چاہتی ہیں، اس دوڑ سے خارج کروا دینا چاہتی ہیں جس دوڑ کو جیتنا ہر مسیحی کے لیے لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کہتا ہے کہ اس طرح دوڑو کہ جیتو، کیونکہ اس کے آخر میں جو آپ کا اجر ہے وہ ابدی زندگی کا تاج ہے۔ تو یاد رکھیں جب میں اجر کی بات کرتا ہوں تو ہمیں اجر جو ہے وہ پرانے یروشلم سے نہیں ملنا، ہمیں اجر جو ہے وہ نئے یروشلم میں دیا جائے گا۔ ہمارا اجر نیا یروشلم ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھ، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ دیکھیے نیا یروشلم وہ یروشلم ہے جسے ہمارے باپ ابراہم نے بھی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ صرف ہماری آنکھیں آج نئے یروشلم پر لگی ہوئی ہیں بلکہ انبیاء کرام سمیت سب کی آنکھیں اس نئے شہر یروشلم پر لگی ہوئی تھیں، اور آج ہر وہ ایماندار جو بائبل کی سچی اور سادہ تعلیم پر ایمان رکھتا ہے اس کی نگاہیں بھی اپنے باپ ابراہم کی طرح جو ایمانداروں کا باپ ہے نئے شہر یروشلم پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ نیا شہر یروشلم ہی جو عالم بالا کی یروشلم ہے پالوس رسول کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق وہی ہماری ماں ہے۔ کیونکہ ہمارے باپ ابراہم کے بارے میں عبرانیوں 11 باب کی 10ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ دیکھیں وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان پتھروں، چونے یا گارے سے بنے ہوئے شہر کے آرزو مند نہیں تھے، وہ اس شہر کے آرزو مند تھے جو پائیدار شہر ہے۔ ان کی نگاہیں اس شہر پر لگی ہوئی تھیں جو خدا کا بنایا ہوا شہر ہے، جس کا معمار خدا ہے۔ اور آج ہماری نظریں کس یروشلم پر ہیں؟ مقبوضہ پر۔ اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اکسایا جاتا ہے، جنہیں لے جایا جاتا ہے کہ وہ اس مقبوضہ پرانے یروشلم کی زیارت کریں،
कोशिश की जा रही है कि उनकी निगाहें उस ज़मीनी यरूशलेम पर लगें, जबकि खुदा का कलाम कहता है हमारी निगाहें आसमानी यरूशलेम पर होनी चाहिए। क्योंकि जब फरिश्ते ने खुदा के बंदे यूहन्ना से कहा आ मैं तुझे बर्रे की दुल्हन दिखाऊं, तो बर्रे की दुल्हन क्या दिखाई गई कि एक शहर जो दुल्हन की तरह आरास्ता था आसमान से ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाया। अब देखें, ये वो शहर है जिसमें रास्तबाजों को ले जाके रखा जाएगा, और खुदावंद यीशु मसीह जब नई ज़मीन और नया आसमान बनाएंगे तो इस नई ज़मीन पर मुकाशफा के आखिरी अबवाब के मुताबिक वो नया यरूशलेम उतरेगा, और वही हमारा जो घर है वो इस ज़मीन पर उतारा जाएगा। आसमान से वो नया यरूशलेम इसी ज़मीन पर उतरेगा, और खुदा का बंदा कहता है वही हमारी माँ है। हम उसी शहर के जो एक पायदार शहर है, हम उसी शहर के जो एक खुदा के हाथों का बना हुआ शहर है, उम्मीदवार हैं, और हमें आस है उस शहर की अपने बाप अब्राहम की तरह, और ईमानदार आज भी अपने बाप की तरह उसी शहर की आस अपनी आंखों में सजाए हुए उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो मकबूजा नहीं है, वो आज़ाद है, वो आसमानी है, ये ज़मीनी है, जहाँ पे लोग ले जाके हमारी निगाहें ज़मीनी चीज़ों पर टिकाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं, सोच रखते हैं कि काश हम उस यरूशलेम में जाएं जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, काश हम उन गलियों में चलें यहाँ पे यीशु मसीह चला करते थे, काश हम उस यरूशलेम की ज़ियारत करें, उसको देखें, उसमें जाएं जहाँ पे यीशु मसीह रहते थे। बड़ी खूबसूरत बात है। देखें, आप उस यरूशलेम में क्यों जाने के लिए इतने एंक्शस हैं जहाँ पे यीशु मसीह रहते थे? आप उस यरूशलेम में जाने के लिए क्यों तगोदो नहीं कर रहे जहाँ पे यीशु मसीह हैं? आप ज़मीनी यरूशलेम के लिए इतने बेताब क्यों हैं? आप आसमानी यरूशलेम के लिए बेताब हो ना, क्योंकि वही हमारी माँ है। हमारी माँ मकबूजा यरूशलेम नहीं है, वो तो अपने बेटों समेत ग़ुलामी में है। मकबूजा यरूशलेम जो है, क्या आप ग़ुलामी में जाना चाहते हैं? नहीं, हम आज़ाद के फ़र्जंद हैं, हमें आज़ाद की आरज़ू करना है, क्योंकि हमारी माँ आसमानी यरूशलेम है। खुदा के कलाम में लिखा है वही हमारी माँ है। हमें उससे मिलने की आरज़ू रखनी चाहिए, हमें वहाँ जाने की आस दिल में सजाए, अपनी आंखों में सजाए, अपने खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का इंतज़ार करना है और उसके लिए तैयार होना है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नया यरूशलेम खुदा का शाहकार है, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसके अहकाम पर चलते हैं। वही हैं जो जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए होंगे। ये वही लोग होंगे जिन्हें उन 12 दरवाज़ों में से उस शहर में दाखिल होने का मौका मिलेगा। ये वही शहर है जिसकी बुनियादों पर 12 रसूल के नाम लिखे हुए होंगे। ये वही शहर है जो हमारी माँ है। ये वही शहर है जिसका ममार खुदा है। ये वही शहर है जो आसमान से उतरने वाला है। ये वही शहर है जिसे आलम बाला की यरूशलेम कहकर पौलुस रसूल पुकारता है, और वो कहता है वही हमारी माँ है। और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए होंगे। क्यों? क्योंकि उस शहर में ज़िंदगी का दरख्त होगा, और वो जो इस काबिल ठहरेंगे वो इस शहर के अंदर बनी हुई सोने की सड़कों पर सैर करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। जो इस काबिल होंगे, जिन्होंने अपने आप को एलिजिबल किया होगा, जिन्होंने अपने चुनाव से उसको माँ कबूल कर लिया होगा, वही इस शहर में खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिएंगे, और इस शहर में खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। इसी नए शहर यरूशलेम में हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस शहर का बाप समेत मकदस होगा, और उसके नूर से, उसके चेहरे की तजल्ली से ही वो शहर रोशन होगा। ये वो शहर है जो आसमान से उतरने वाला है। ये वो शहर है जिसका ममार खुदा है। ये वो शहर है जो हमारी माँ है। यही हमारा एक रिवॉर्ड है, और ये उन लोगों को मिलने वाला है जो उसके लिए तैयार हो रहे हैं, जो उससे मिलने की आस अपनी आंखों में सजाए हुए हैं। ये नया शहर यरूशलेम वही शहर होगा जो 1000 सालों के दौरान आसमान पर खुदा के लोगों का घर होगा, और इसके बाद नई ज़मीन पर हमेशा के लिए ये उनका घर हो जाएगा। ये वही शहर यरूशलेम है जिसे खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। इसी शहर के बारे में खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल मुकाशवा 21वें बाब की दूसरी आयत में लिखता है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था
जिस ने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। अब ये शहर दुल्हन की मानद रास्ता था, क्यों? क्योंकि उस शहर के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह के लोग हैं जिन्हें वो आसमान पर आमद सानी पर लेके गया, और 1000 सालों तक वो इस शहर में आसमान में रहे, और 1000 सालों के बाद जब ये शहर आसमान से नीचे उतरा तो ये दुल्हन की मानदा रास्ता था, क्योंकि इस शहर के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह का वो बदन है, खुदावंद यस्सु मसीह की वो कलीसिया है, और उससे ये शहर आरास्ता है। और वो शहर यरूशलेम जो आसमान से 1000 सालों के बाद उतरा, उसकी बुनियादें ज़मीन पर टिकीं, और नई ज़मीन बनने के बाद इब्लीस और बुरे फरिश्तों को तबाह कर देने के बाद, पापियों को आग में झोंक देने के बाद नई ज़मीन जब खुदा ने बनाई तो ये शहर हमेशा के लिए रास्तबाजों का घर हो गया। और ये वही शहर है जिसकी बाबत खुदा का बंदा यसाया नबी भी कहता है कि एक नए चांद से दूसरे तक, एक सब्बत से दूसरे सब्बत तक हर फर्द व बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। यानी एक हमारा घर ज़मीन पर होगा और दूसरा हमारा घर आसमान पर होगा। यानी हमारा घर जो ज़मीन पर होगा वहाँ से हम हर सब्बत को इबादत के लिए आसमान पर जाया करेंगे, हम खुदावंद के हजूर इबादत के लिए जाया करेंगे, जैसा कि खुदा के कलाम पाक में यसाया की किताब के 66वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है। इसलिए ये नया यरूशलेम जो ज़मीन पर आसमान से उतारा जाएगा, हमारा आसमानी घर जिसकी बाबत यस्सु मसीह ने हमें वायदा दे रखा है, वही घर हमारा ज़मीन पर अब्दियत के लिए घर बन जाएगा। और ना सिर्फ हम आज उस नए शहर के आरज़ूमंद हैं, बल्कि कहा कि रसूलों समेत, अंबिया कराम समेत तमाम लोग जो पुराने और नए अहदनामे में ईमानदार रहे हैं, उन्होंने इस घर की आरज़ू की है और वो इसी घर के मुंतज़िर थे। इसी शहर की उम्मीद देने के साथ साथ खुदा का कलाम हमसे एक वायदा करता है कि उस रोज़, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों की आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहेगी। अजीज़ा ने मन, जब पहली चीज़ें ही जाती रहेंगी तो उन पहली चीज़ों पर नज़रें जुमाने की ज़रूरत क्या है? क्यों ना हम उन चीज़ों पर नज़रें जुमाएं जो अबदी हैं। जब ये मकबूजा शहर यरूशलेम जो अभी मौजूदा ज़मीन पर है यही नहीं रहेगा तो इस पर निगाहें लगाने की ज़रूरत क्या है? हम उसी पर निगाहें लगाएं जो आलम बाला की यरूशलेम है, और बकौल रसूल वही हमारी माँ है। हमें उसी के साथ जीना है, हमें उसी में जीना है, हमें उसी में रहना है। इसलिए हमारी निगाहें भी आज उसी शहर यरूशलेम पर लगी हुई हैं, और ये ईमानदारों का बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ये वो अजर है जो खुदावंद अपने लोगों को उनके ईमान की वजह से देने वाला है। ये वो अजर है जो खुदा अपने लोगों को उनकी उम्मीद की बिना पर देने वाला है। ये वो अजर है जो लोगों को उनकी मोहब्बत की बिना पर मिलने वाला है, क्योंकि ईमान और उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल मोहब्बत है। तो देखिए, आज हम खुदावंद यस्सु मसीह की पैरवी कर रहे हैं तो वो यरूशलेम पाने के लिए नहीं कर रहे, या दोज़ख से बचने के डर से नहीं कर रहे। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और इसलिए हम खुदावंद के उन अहकाम पर अमल करते हैं। और जो आज खुदावंद के अहकाम पर अमल करते हैं, यानी वो अपने जामित होते हैं, वही ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। इन्हीं के आंखों के आंसू खुदावंद पूंछ देगा, इन्हीं का दर्द खुदावंद हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इन्हीं लोगों की ज़िंदगी में ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा। इन्हीं लोगों की ज़िंदगियों से सारी पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हीं लोगों में शामिल होंगे। आप जो सुन रहे हैं और आप जो देख रहे हैं, आप इन्हीं लोगों में शामिल होंगे, क्योंकि आपने खुदावंद यस्सु मसीह से मोहब्बत की है, क्योंकि आपने खुदा के कलाम से मोहब्बत की है। आप और मैं उनमें नहीं होंगे जिनसे वो कहेगा ए मलाउनो, यानी ए बदकारो, ए अनोमियंस, तुम जो शरअ की मुखालफत करते रहे हो। अनोमिया जो है उसका मतलब है ला दीनियत, ला कानूनियत, हुक्मों की जो नाफरमानी करते रहे हो, तुम जो ला कानूनियत का शिकार रहे हो। अनोमिया ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब बेदीनी है या गुनाह है। दूसरे लोग जो तुम बदकारो जब कहा गया है, अनोमियंस उन्हें कहा गया। अनोमियंस का मतलब है तुम जो शरअ की मुखालफत करते रहे हो, तुम जो हुक्मों को तोड़ते रहे हो। आप और मैं उनमें नहीं होंगे जिनसे वो कहेगा ए मलाउनो, यानी ए बदकारो, ए अनोमियंस। अजीज़ा ने मन, ये वो लोग होंगे जिन्होंने हुक्मों की पासदारी की होगी। ये वो लोग होंगे जिन्होंने खुदा की मोहब्बत के लिए हुक्मों को माना होगा, निजात पाने के लिए अहकाम को नहीं माना होगा,
خدا کی محبت میں احکام کو مانا ہوگا۔ یسوع مسیح نے فرمایا نا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ سے محبت رکھی اور اس کے حکموں پر عمل کیا ہے۔ اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے۔ دوزخ سے بچنے کے ڈر کی وجہ سے آپ حکموں پر عمل نہ کریں، نجات پانے کے لیے حکم پر عمل نہ کریں، کیونکہ حکموں پر عمل کرنے سے کوئی شخص نہ نجات پا سکا ہے، نہ کوئی پا سکے گا، نہ رسمی شریعت پر چلنے سے اور نہ ہی 10 احکام کی اخلاقی شریعت پر چلنے سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات ایمان سے ہے، فضل سے وہ ہمیں مل گئی ہے، اور اب ہم اس لیے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں نجات مل گئی ہے، اس لیے عمل کر رہے ہیں حکم پر کہ ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کریں۔ یہ محبت ہے جو ہمیں تحریک دے رہی ہے۔ سوچئے ان لوگوں کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز رہا ہوگا جنہوں نے یسوع کو قریب سے اور ذاتی طور پر دیکھا، مگر بات یہاں تک ہی نہیں ہے، ہمیں بھی اسے دیکھنے کا موقع ملے گا، ہمیں بھی یسوع مسیح کو چہرہ بچہرہ دیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ مکاشوہ کی کتاب کے 22 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، یہ وہ خدا کے لوگ جن کی آنکھوں کے وہ آنسو پونچھ دے گا، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں اپنے باپ ابراہام کی طرح، رسولوں اور انبیاء کرام کی طرح نئے یروشلم کی امید لگی ہوئی ہے، آمد ثانی پر جن کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، آسمان کی ابدی چیزوں پر جن کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، جو اپنے ایمان کے فنشر کو اور آتھر کو تک رہے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے نجات کے بانی کو دیکھیں گے، اور کلام میں لکھا ہے وہ اس کا منہ دیکھیں گے۔ کیا بھلا وقت ہوگا جب ہم اپنے خدا کو، اپنے خداوند کو، پاک روح کو چہرہ بچہرہ دیکھیں گے۔ کیسا بھلا وہ وقت ہوگا جب ہم اپنے خدا کے روبرو اپنے خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ کیسا بھلا وہ وقت ہوگا جب ہم آسمان میں ابدیت اپنے خدا کے ساتھ بسر کریں گے، جب ہم اپنے کفارہ دینے والے کو اپنے روبرو دیکھیں گے۔ کیسا وقت ہوگا جس چہرے کو موسیٰ نہیں دیکھ سکا، جس چہرے کو کوئی انسان آج تک دیکھ نہیں سکا، اس چہرے کو ہم روبرو دیکھیں گے، خدا کو ہم روبرو دیکھیں گے، اور کلام میں لکھا ہے جیسا ہے ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے۔ عزیزان من، اس نئے شہر یروشلم میں جس کا مقدس ہمارا خدا ہوگا، جس کا مقدس خدا کا بیٹا ہوگا، اس شہر پر نظریں جمائیے، کیونکہ وہی ہماری ماں ہے۔ مقبوضہ یروشلم ہماری ماں نہیں ہے۔ مقبوضہ یروشلم کی زیارت کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا، مقبوضہ یروشلم کا حج کرنے سے کوئی برکت نہیں ملنے والی، مقبوضہ یروشلم کی زیارت کرنے سے کوئی ابدی زندگی کی تصدیق ہونے والی نہیں ہے کہ آپ کو ابدی زندگی مل گئی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایموشنلی سیٹسفائی ہو جائیں۔ کئی لوگ ایموشنلی طور پر اتنے ایموشنز کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ میں نے کئیوں سے سنا کہ جب میں دریائے یردن پر گیا، جب وہاں پہ پہنچا تو جہاں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا، تو میں نے بھی اس میں پھر تیسری بار بپتسمہ لے لیا۔ دیکھیں، بار بار بپتسموں کی بنیاد رکھنا رسول کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ بار بار توبہ کی ہی بات کرتے جائیں، بار بار بنیاد رکھیں، پھر ڈھا کے پھر وہیں سے شروع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمیں کمال کی طرف بڑھنا ہے، ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر اس ریوارڈ پر نظر کریں، جس ریوارڈ پر، جس اجر پر، جس شہر کو پانے کی آرزو موسیٰ کو تھی، جس شہر کو پانے کی آرزو انبیاء کرام کو تھی، جس شہر کو پانے کی آرزو تمام خدا کے ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مصائب سہے، کیونکہ ان کی نظر جو تھی وہ اس اجر پر تھی جو انہیں ملنے والا ہے، ان کی نگاہ اس ریوارڈ پر تھی جو ان کے لیے آسمان میں سیکیور کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے شہر کے آرزو مند نہیں تھے، وہ اس پائیدار شہر کے آرزو مند تھے۔ اور آج ہم بھی اس پائیدار شہر کے آرزو مند ہیں۔ اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ درد میں ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں، اگر آپ دکھوں میں ہیں، یہ دکھ ختم ہو جائیں گے، یہ تھوڑے دنوں کے ہیں۔ ایک دن خدا آپ کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا، ایک دن خدا آپ کے درد کو، آہ و نالہ کو خوشی میں بدل دے گا۔ ایک دن آئے گا کہ جب خداوند آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ خداوند کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ فاتح رہیں، کیونکہ آپ کو خدا نے فتح پانے والا ایمان بخشا ہے۔ اس ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ امید کو آنکھوں میں سجائے رکھیں، کیونکہ ہمیں دائمی امید دی گئی ہے، اور وہ ابدی امید ہے، وہ مٹنے والی امید نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں جو محبت دی گئی ہے وہ بھی لا زوال ہے۔ یہ ایسی محبت نہیں
کہ جس پر گردش کے سبب سے سایہ پڑ جائے، یہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جو مشکل حالات میں خداوند کا انکار کر دے، یہ ایسی محبت نہیں ہے جو دنیا کی چیزوں میں بہہ کر خدا کا انکار کر دے، یہ ایسی محبت نہیں ہے جو کسی بے ایمان شخص کو دیکھ کے ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ نہیں 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 نہیں، ہمیں دائمی محبت دی گئی ہے، اور اس محبت کو دلوں میں رکھے ہوئے، ایمان کو دلوں میں رکھے ہوئے، امید کو دلوں میں رکھے ہوئے آئیں اس نئے شہر یروشلم کی آس رکھیں جس میں ہم ہمیشہ کے لیے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بسے رہیں گے۔ میں یہاں آپ کے ساتھ آج جو کلام پاک کی باتیں کرنا چاہتا تھا، انکریجمنٹ کے لیے کرنا چاہتا تھا، اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی ہمیں لا حاصل علم سے اور انسانی فلسفی سے شکار نہ کر لے، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر جمی رہیں، جس نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ دیکھیے، جب تک وہ آ نہیں جاتا، آپ خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے کو تھامے رہیں اور ایمان میں قائم رہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ یسوع مسیح میں مضبوط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔